number 37. I would request Dr. Anthony. Define success. What does success mean to you? Success is the fulfillment of your dreams, your passion, and to success there are a lot of ways you can achieve that. It's the fulfillment of your dreams. Whatever you dream from your childhood till your old age, you can be successful if you have that zeal, that passion, that confidence. And success is, what I feel, is the fulfillment of your dreams. Good answer. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Very nice answer. Now, contestant number 38, I would request Kavita, ma'am. Good evening, ma'am. Very good evening. Tell me who's your role model and why? What do you learn from your role model? আমি সুস্মিতা সেনকে আমার রোল মডেল মনে করি। Lovely. এক নম্বর হচ্ছে উনি বাঙালি, আর Okay. 2 নম্বর হচ্ছে উনি বাঙালি হয়ে মিস ইউনিভার্স হয়েছেন। তারপরে ওনার মানে উনি নিজের ব্লাড রিলেশন না থাকা সত্ত্বেও উনি স্টেপ নিয়েছেন চিলড্রেন, যেটা আমার ভীষণ ভালো লাগে। উনি দেশের জন্য কিছু করেছেন যেটা আমাকে ভীষণ ইমপ্রেস করে। Okay. Thank you. আমি একটা যখন আপনি আনসারটা দিলেন যে সুস্মিতা সেন আপনার ফেভারিট আর উনি মিস ইউনিভার্স হয়েছেন, এটা আমাদের জন্য অবশ্যই গর্বের ব্যাপার। তো উনি কোন বছরে মিস ইউনিভার্স হয়েছিলেন এটা? 1994। ওকে, ভেরি নাইস। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার। নেক্সট কন্টেস্টেন্ট নাম্বার 39। ম্যাডাম, আপনি অনেক মিষ্টি, তো আপনাকে আমি প্রশ্ন কিছু না করে আপনাকে আমি এটাই বলবো, আপনি নিজের ব্যাপারে আরো বেশি করে আমাদেরকে একটু কিছু বলুন যে আমরা আপনার ব্যাপারে কিছু জানতে পারবো। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ তোমার প্রশ্নের জন্য। আমি মাইকটা একটু ক্লোজ নিয়ে নিন। আমি এটাই বলবো, মানুষের চেষ্টা করলে সব পারে। অ্যাকচুয়ালি আমি আমার পার্সোনাল লাইফে একটু এসে যাচ্ছি, সরি। আমি আমার ছেলের জন্য, আমার ছেলে অ্যাব্রডে যাওয়ার জন্য, ওর মানে আমাদের অতটা ইকোনমি ছিল না, কিন্তু আমি দিনকে রাত করেছি, হার্ড অ্যান্ড সোল। আমি আর আমার ছেলে অ্যাকচুয়ালি 12টা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাব্রডের চান্স পেয়েছিল, আর সেটাতে আমি ওকে সাকসেস করেছি, যে অ্যাজ এনি কস্ট আমি ওকে করেছি। তো আজকে আমি চাইছি তোমরা মানে এই যে আজকে যে প্রফেশনে আছো, এই প্রফেশনটাকে তোমরা আরোভাবে এগিয়ে নিয়ে যাও। তোমরা তোমাদের জীবনে তোমরাও এক একজন মডেল। তোমরা, আমি চাই যে তোমরা পুরো আমাদের ইন্ডিয়ায় কেন পুরো ওয়ার্ল্ডে তোমাদের নাম হোক, কারণ আমি এই এজে যদি আসতে পারি তো তোমরা, তোমাদের এখন পুরো জীবন পড়ে আছে। থ্যাংক ইউ। Very nice. Big round of applause for beautiful lady. Thank you, ma'am. থ্যাংক ইউ। Now, contestant number 40, I would request Kavita ji. Good evening, ma'am. Good evening. You're looking very beautiful. Thank you. Mrs. Ruma, right? Yeah. देखिए, मुझे नाम याद है आपका। 2 ही चीज़ों में नाम याद रहते हैं, या तो बहुत ब्यूटीफुल या वर्स्ट, आई डोंट नो। नहीं, आप ब्यूटीफुल हो इसलिए याद है। आप ब्यूटीफुल हो इसलिए याद है। इट्स माय प्लेजर। अच्छा, तो इसके ऊपर ही आप मुझे एक आंसर करिए कि आपके हिसाब से खूबसूरती क्या है? रियल खूबसूरती एक इंसान का, चाहे वो लेडी हो या जेंट हो या जेंट्स हो या कोई मेरे भी हो। हिसाब से खूबसूरती का मतलब है, जब तक आप इनर सोल आपका खूबसूरत नहीं है, तब तक वो रिफ्लेक्शन आपके फेस में नहीं आ सकता। इनर सोल में क्या जब खूबसूरती तक हो वो इंसान में लॉयल्टी नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो ऑनेस्ट नहीं है, तो वो रिफ्लेक्शंस आपके चेहरे पे नहीं आ सकते हैं।
तो किसी भी इंसान को देख करके हमें पामिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी इंसान का फेस रीड करके सोच सकते हैं कि ये इंसान मेरे लिए कैसा हो सकता है। तो अगर आप दिल से खूबसूरत हो तो आप चेहरे पे खूबसूरत ज़रूर लगोगे। थैंक यू। ग्रेट, वेरी नाइस। मैडम मैं क्वेश्चन करूँगा, एज अ प्रोफेशन आप क्या करती हैं? मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दिन में सपना देखती हूँ। मैं बचपन में दूरदर्शन में कुछ बनना चाहती थी, न्यूज़ रीडर, तो मैं अनाउंसर बनी। फिर मुझे लगा कि सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। मैं साइकोलॉजी एमए हूँ, म्यूज़िक में एमए हूँ, फूड एंड न्यूट्रिशन में डिप्लोमा की हूँ। तो मुझे लगा कि सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। रेगुलर मेकअप करके अनाउंसमेंट में ऐसा कुछ अचीव नहीं होता। तो मैं ICDS प्रोजेक्ट में इंस्ट्रक्टर ज्वाइन की। आज मैं वहाँ प्रिंसिपल हूँ। और तो मैं सारी लड़कियों को मेरा कुछ भी गुण अगर है तो उनको मैं मेरे लायक बनने का ज़रूर प्रयास करती हूँ। तो मैं मैम एक यूट्यूबर हूँ और आज मैं प्रियदर्शनी पैजेंट बनने का सपना लेके आई हूँ। आई एम ए वर्सेटाइल पर्सन। Very और nice. अपने पति की पत्नी हूँ, एक इंजीनियर की माँ हूँ। Wow. और मेरे बेटे की शादी हो चुकी है, रजिस्ट्री मैरिज लास्ट मंथ। 1 दिसंबर में फुल्ली सासुड़ी माँ बनने जा रही हूँ। तो 1 दिसंबर आप हम लोग को बुला रहे हैं? बिल्कुल, मैं गोवा में मिलना चाहती हूँ, वहाँ सेलिब्रेट करूँगी। ऑसम ऑसम। थैंक यू। मैम मैं तब एक बात पूछूंगा आपसे। जी ज़रूर। आप प्रिंसिपल हो एक इंस्टीट्यूट की, एक स्कूल की, जी तो अब आप एक पेजेंट में एज अ कंटेस्टेंट आई हो, जी। तो अब उसके बाद आप वापस जब अपने स्कूल पे जाओगे तो आपके बच्चे शायद जान पाए, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग को पता चलेगा आप जी एक शो पे, बिल्कुल। मैं जहाँ तो वो रिएक्शन कैसा जी। रहेगा और उसे आप हैंडल कैसे मैं जहाँ करेंगे? पढ़ाती हूँ वो 18 साल से ऊपर और बिलो 60s आती हैं। वो हर कोई मुझे चीयर अप करती हैं क्लासेस में कि मेरा साड़ी, मेरा पहनावा, मेरा बोलना सबको भाता है। वही मुझे और ज़्यादा इंथू दिया कि मैं यहाँ आज पहुँची हूँ। और मेरा मैंने हार्टिएस्ट थैंक्स टू इंद्रानी मैम, जिन्होंने मुझ में वो चीज़ देखी और मुझे इनकरेज की। थैंक यू मैम। आपका नाम मैम? रूमा पाल। ओके, थैंक आई एम यू। 55 ईयर्स ओल्ड, जिसे बताने में मुझे कोई शर्म नहीं आती। बट यू डोंट लुक लाइक, आप दिखती है ओनली 35। थैंक यू थैंक यू। काश मेरी बहू इस चीज़ को लाइव देख सकती। ओके, थैंक्स। Thank you so much. Next contestant number 41. Now I would request Dr. Sayantani. शुभ सन्ध्या। शुभ संध्या। व्हाट डू यू मीन बाय वुमेन एम्पावरमेंट? क्योंकि अभी सभी वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, तो व्हाट इज़ योर आइडिया अबाउट इट? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? बांग्लातेई बोली, नारी स्वाधीनता, आत्मनिर्भरशील हवा, সেটাই এখনকার দিনে মেয়েদের সবচেয়ে বড় জরুরি। আর সারা পৃথিবীতে যেভাবে বিবাদ চলছে, সেই বিবাদ নয়, সহায়তা চাই, শান্তি, সাম্য, এগুলো মধ্য দিয়ে একমাত্র নারী শান্তভাবে হয়তো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে পৃথিবীটাকে। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। একদম আমার ভালো। Contestant number 42. I would request Biswajit sir, please. থ্যাংক ইউ। হ্যালো, আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে 2019 ফেমিনা মিস ইন্ডিয়ার উইনার কে? স্যার এটা আমি জানি না স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি অ্যান্সারটা বলে দিই। অ্যান্সারটা হচ্ছে সুমন রাও। আপনারা যখন কোনো পেজেন্ট পার্টিসিপেন্ট করছেন, এইগুলো আপনাদের একটু নলেজে রাখা উচিত, প্রত্যেককে বলছি, যখন বাকি জিনিসগুলো আপনারা মাইন্ডে রাখেন। And second question is, what is more important, fame or money? ফেম আর মানির মধ্যে ফেমকে আমি ইম্পর্টেন্সই দেব, কিন্তু দুটোকেই মানে পরস্পরের পরিপূরক। কেননা মানি যখন মানুষের কাছে আসে তখন ফেম তো আসছেই,
তো আর ফেম আসলে মানি আসে, কিন্তু মানুষ সবসময় চায় যে আমি ফেমটাকে বেশি প্রায়োরিটি দেবো, কিন্তু মানি ছাড়া তো মানুষ এগোতে পারে না। মানুষের একটা দিন মানুষ যদি এগোতে চায়, মানি ছাড়া সে কখনোই এক পা এগোতে আপনি পারে কোনটাতে না। এগোবেন, ফেম অর মানি? আমি দুটোকেই গুরুত্ব দেবো, কারণ আমি খুব মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে এসেছি। আমি একটা সময় প্রচণ্ড মানে পড়াশুনো করেছি একটা সরকারি চাকরির জন্য, তো মানি আমার কাছে ইম্পর্ট্যান্ট। কিন্তু আমি আবার মঞ্চটাকেও ভীষণ ভালোবাসি। আমি মঞ্চে বিভিন্ন পারফরমেন্স করেছি, ছোটোবেলায় করতে চাই, অন্তরের অন্তঃস্থলে আমার কাছে খুব ইচ্ছা আমি মঞ্চে কিছু করব, এবং তার থেকে আমি ফেম যদি পাই আমার ভীষণ ভীষণ ভালো লাগবে। তো আমি দুটোকেই প্রাধান্য দেবো, কিন্তু আমরা তো খুব সাধারণ মানুষ, খুব নিচের তলা থেকে উঠে আসা মানুষ, তো আমাদের কাছে মানি তো মানে প্রতিটা দিন চলার জন্য খুবই দরকার হয়। ফেমটা তো মানুষের একটা ভালোবাসার অন্তরের জায়গা, যে আমার নিজের পরিতৃপ্তিটাকে আমরা পেতে চাই, তো সেই কারণে ফেমটাকে গুরুত্ব দেব। তো পাশাপাশি আমি দুটোকেই প্রাধান্য দেব, অবশ্যই ফেমটাকে একটু আগে রাখবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। So we are over, I guess. Can we have the music? Exit everyone. ওকে, তো হয়ে গেছে সব। এক একটা চ্যালেঞ্জ, এক একটা পরীক্ষা, সবাই কিন্তু খুব ভালোভাবে আনসার দিয়েছে। আনসারটা ক্যালকুলেট হচ্ছে, কিন্তু তার আগে আমি কিছু কিছু মানুষের সঙ্গে কথা বলতে চাই যাদের ফ্যামিলি মেম্বার্সরা এসছে আজকে করতে। কি হয়েছে না হয়েছে, ঘরের কি কথাবার্তা হচ্ছে যখন প্রথমবার বললাম আমি শো করতে যাব, তো কি কথা হলো। আমি স্টার্ট করতে চাই স্যারকে দিয়ে। স্যার, আপনার ওয়াইফ আছে এখানে? তো স্যার, যখন আপনার ওয়াইফ আপনাকে বললেন যে আমি ফ্যাশন শো করতে যাবো, তো আপনার কি ছিল রিয়াকশন, ফার্স্ট রিয়াকশন? আমাকে দেখে তো বোঝা যাচ্ছে নাকি যে আমার ওয়াইফ আছে, তাই আমি এখানে এসে এতক্ষণ বসে আছি। স্যার, আপনি একদম ইয়াং চ্যাম্প। দ্যাট ইজ গুড অফ ইউ। হ্যাঁ, এখনো ইয়ং লাগছে, যখন মাথায় সিলভার আছে, চাঁদি আছে, তখনও ইয়ং লাগছে। বাট আই অ্যাম ইয়ং ইন মাই মাইন্ড। ওইটাই চাই। ব্যাপার হচ্ছে লাইফে যখন ম্যারেজ করেছি, বিয়ে করেছি, তো ওয়াইফকে কি কি সাকসেস দিতে পেরেছি জানি না। হয়তো মা হয়েছে ও, সেটা যদি সাকসেস হয়ে থাকে আলাদা কথা, কিন্তু সবাই হয়। ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখানে যখন একটা সুযোগ পাওয়া গেছে ডিউ টু ইন্দ্রাণী ম্যাম, তো সেটাতে আমি যতটা পারি ওকে সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করছি, যে এখানে যদি কিছু সাকসেস পায় তার কিছু পার্সেন্টেজ আমার থাকবে, নাহলে কিন্তু সব কিছুতেই আমি ফেলিওর, মানে ইন দ্য আইজ অফ মাই ওয়াইফ। খুব ভালো, খুব। ঠিক আছে, ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আর আমি দেখতে চাই আরো কিছু মেম্বার্সদের। আচ্ছা, কারু এইখানে মা পার্টিসিপেট করেছে, অডিয়েন্স মেম্বার্সের মধ্যে আছে কারু মা? वो सर अच्छा, कुछ सर बोलना की चाहते शर्तों हैं। पे वन decide- सेकंड प्लीज। প্লিজ প্লিজ, আমি দুটো কথা আপনাদের কোশ্চেনগুলো শুনে মনে হচ্ছিল যে জাস্ট মানে ওয়ান লাইনে বলতে চাই হ্যাঁ, স্যার। যে হোয়াট ইজ সাকসেস? সাকসেস ইজ দ্যাট হোয়েন ইউর সিগনেচার বিকামস অটোগ্রাফ। ऑसम, তাই না? হ্যাঁ, वेरी नाइस এটাই হচ্ছে आंसर। সাকসেস। ওকে স্যার, নেক্সট টাইম Thank যখন you. মিস্টার ক্যাটাগরি থাকবে আপনি থাকবেন। হ্যাঁ, আমি বলেছি নানি ম্যামকে। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি আমরা একটা শো করেছিলাম, ওইখানে আমাদের একটা কন্টেস্টেন্ট ছিলেন, হ্যাঁ। হি ইজ অ্যাবভ 60, আচ্ছা, দীপক দা। না আপনি আমার মিসেসকে কোশ্চেন করেছিলেন যে সোশ্যাল মিডিয়া আর টেকনোলজি গুড অর ব্যাড, তো আমারও সেটাই হচ্ছে যে দেখুন ইন্দ্রাণী ম্যামের সোশ্যাল মিডিয়াতে ওনার যেহেতু
আছে উনি করেন তার থেকে যোগাযোগ, তো সেটাই এমন ভালো হয়েছে, গুড। আপনার প্রোগ্রামটা আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে পাইনি, সেজন্য আমার জন্য ব্যাড, আমি পার্টিসিপেট করতে পারিনি। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। স্যার আই হ্যাভ আ কোয়েশ্চেন প্লিজ। স্যারকে কন্টেস্টেন্ট বানিয়ে দিয়েছি আমরা। নো নো নো, অ্যাকচুয়ালি আপনি যে লাইনটা বললেন, ক্যাটওয়াক করতে হবে কি? নো নো, নেক্সট টাইম। স্যার okay, আপনি যে okay. লাইনটা বললেন, Very good, when okay. your signature become An autograph. autograph, এই লাইনটা That is fame. When Exactly. you become famous, money will, you have not to got the money, money will got you. Famous persons always got money. এই লাইনটার ওনার কে জানেন? আপনি যে লাইনটা ইউজ করলেন, লাইনটার অ্যাকচুয়ালি ওনার কে জানেন? না, এতটা ওনারশিপ আমার নেই। অ্যাকচুয়ালি লাইনটার ওনার হচ্ছে মিস্টার এপিজে আব্দুল কালাম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, প্রফেসর, দ্য গ্রেট প্রফেসর। Yes. ওকে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। সূর্যা, হ্যাঁ, আমাদের দুজনা মায়ের- যাদের মাদার মা শোতে participate করেছে। তো আমরা জানতে চাই সবারই কাছে। একটা কাজ করি, আপনারা তিনজন এখানে চলে আসুন, হ্যাঁ, যারা সামনে মা চলে এসছে, আসুন। আপনারা এখানে চলে আসুন নিয়ার টু স্টেজ। প্লিজ এইখানটাতে চলে আসুন, আমরা যেন দেখি। আচ্ছা, স্টেজে চলে আসুন, স্টেজে চলে আসুন, স্টেজে চলে আসুন আপনারা। হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর, হ্যাঁ এই দিক থেকে চলে আসুন। अच्छा, सब देख रहा हूँ काफी खुश है मम्मी के पार्टिसिपेट होने से। अच्छा, जब मम्मी आपको बोली कि बेटा मैं ये शो के बारे में मतलब मैं करना चाहती हूँ पार्टिसिपेट, तो आपका रिएक्शन क्या था? फर्स्ट रिएक्शन मतलब आप क्या बोला था सबसे फर्स्ट? उतना क्लियरली याद नहीं है, पर मैं मम्मी का बहुत क्लोज फ्रेंड हूँ, तो सब कुछ वो मुझे कहती है, तो एकदम महुआ चौधरी। ओके, सो पहले से ही मुझे कह रही थी कि ऐसा होगा, रंजिता आंटी ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज कर रही है, तो मैं वैसा शॉक नहीं था एक्चुअली, बट अच्छा लगा कि माई मदर वॉज मेड फॉर इट एक्चुअली। मैं जब छोटा था, मैं अपने पापा से सुनता था, मम्मी से सुनता था, बहुत स्टाइल करती थी, हील्स बहुत पहले से पहनती थी, तो शी वॉज रेडी फॉर इट, सो इट वॉज ग्रेट एंड आई टोल्ड यू आर मेड फॉर इट, गो फॉर इट। आपने Wonderful. रंजिता को यही नहीं बोला कि आपने मेरे को क्यों नहीं रेफर किया, आपने डायरेक्ट मम्मी को रेफर कर दिया? रंजीता आंटी अच्छी नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए आपकी मम्मी कौन है भाई? सुकन्या दे। सुकन्या। तो मॉम को ये टाइम पे, जैसे आप होता है ना कि फ्रेंड्स में डिस्कशन होता है कि अच्छा मेरी मम्मी फैशन शो करिए, तो आपका फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था इसमें? दोस्तों का आपने जरूर इन्फॉर्म किया होगा कि सीक्रेट है, किया ना? तो क्या मतलब दोस्तों में क्या डिस्कशन है? आर दे सपोर्टिंग इट, आर दे नॉट सपोर्टिंग इट? आपका भी क्या ख्याल है? They were like surprised. Like really she is doing that? मतलब कौन सी चैनल पे आएगा, कहाँ आएगा? But I told आएगा, जब आएगा तब बोल दूंगा. But I was very excited. I told her that you can do it and you go for it. Awesome, and she did. सर आपकी मम्मी? My mom is Jhuma Samonto. Yes. तो ये जो ऑनलाइन ग्रूमिंग हो रहा था हम लोगों को, तो ये आपने क्या मतलब मैम को पहले से ये ऑनलाइन अटेंड करती थी कभी क्लासेस वगैरह कि आप कुछ चैलेंज पहले टेक्निकल फेस किए थे कि गूगल मीट यूज़ करना, जूम यूज़ करना, ऐसे कुछ आपने मैम आपके पास आए थे कि बेटा ये कैसे यूज़ करेंगे? कुछ उसमें फनी एक्सपीरियंस, कुछ एक्सपीरियंस आपका? My mom actually doesn't know how to use Zoom Meet and Google Meet, whatever it is. So each and every time my mom used to come and tell me कि बेटा मुझसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कुछ कर दो. So at that same moment, I was actually doing something else. So I have to shift my focus on towards my mom, because when mom first told me that she is gonna going for a beauty pageant, I was super excited and super happy, to be pretty honest. Throughout my life, my mom has supported me a lot. She means everything to me. No matter what, she have taken care of me each and every time. I can't thank her enough for that. But when she needed the most, I will be the first person who will be there for each and every time, no matter what it is. So I'm very glad that my mom have achieved this platform, and I'm super happy for my mom. Thank Really you good so answer. much, buddy. That's the support we require, right? ये हम Yes, लोग को supports चाहिए. always need. We need support. Correct. We as in our mom, our dad. अच्छा, आपकी मम्मी? रीना चैटर्जी। रीना चैटर्जी। कल अगर मान लीजिए आज रीना मैम जीत गई, उनका इंस्टाग्राम फॉलोअर अब से बड़ा ज़्यादा हो गया, तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा? मम्मी इंस्टाग्राम में है ही नहीं।
मान लीजिए हमने ही प्रोफाइल बना के कर दिया कि आपकी बेटी से 1 फॉलोअर ज़्यादा होगा आपका, तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा? मैं सबको बोलूँगी मैं रीना चैटर्जी की डॉटर हूँ। वेरी गुड आंसर। थैंक यू सो मच। आपकी मम्मी? माय मॉम इज शोमा शाह, क्लासिक ग्रुप। ओह, शोमा मैम, ओके। तो शोमा मैम, अच्छा ये चीज़ बताइए, अगर आप और शोमा मैम एक ही कैटेगरी में कंटेस्ट करती तो कौन जीतता, के जीततो? Of course my mom. পকেট মানি বন্ধ করে দেবে বলে বলছো? Very graceful. I am very clumsy. I would have fallen because কাল পরশু খাবার বন্ধ হয়ে যাবে কি তাই জন্য? She is definitely jolly. But on the serious side, মায়ের এই যে ফ্যাশন শোতে আসা, তুমি কিভাবে মাকে সাপোর্ট করেছো বা তোমার কি মনে হয়েছিল ফার্স্ট ইনস্ট্যান্সে? I'm a fashion designer myself. So when she told me about this thing, I was very excited. So she never participated something like this big because she's a TV anchor. So I've grown up like watching her on TV. So it was very exciting. So if she wins today, she's already a winner for me today, and maybe I can use her as my muse for my brand someday. Thank you. अच्छा, रंजना मैम मैम आइए प्लीज, ये सब एक्साइटिंग मोमेंट है। अच्छा मैम, रंजना मैम, तो 2 चीज़ यहाँ से आपको पूछना चाहता हूँ। आज मान लीजिए अगर रंजना मैम समहाउ वो मेन टाइटल नहीं जीतती है, कुछ फॉर एग्जाम्पल, तो आपका क्या रहेगा सपोर्ट? मतलब आप क्या बोलेंगी मैम का? आप क्या एनकरेज करेंगी फर्दर, नहीं तो आप बोलेंगी ठीक है मॉम फुल स्टॉप? आपका क्या रहेगा रिएक्शन? इफ शी डजंट मैनेज टू विन द टाइटल, आपका क्या रहेगा सपोर्ट? मतलब व्हाट विल बी योर रिएक्शन इन दैट? Okay, she's already a winner for me because in my life I have seen her sacrificing for me. অনেক ছোটোবেলাতে মা অলরেডি জব পেয়েছিল খুব ভালো জায়গায় অ্যান্ড শি কুড হ্যাভ বিন লাইক মানে অন্য জায়গাতেই থাকতে পারতো, বাট শি লিটারেলি স্যাক্রিফাইস ফর মি টু বি আ সাকসেসফুল মাদার. So definition of success now what like everyone was asking was different for different individual. It depends on the individual perspective. যেটা আমার মা সাকসেসফুল মাদার হতে চেয়েছে, আর আই গেস মতলব শি ইজ অলরেডি আ উইনার ফর মি. শি গাইডেড মি টু ইভেন লাইক কোয়ালিফাই মাই মেডিকেল এক্সামস অ্যান্ড আই এম আ ডক্টর নাও ফর হার. সো শি ইজ অলরেডি আ উইনার ফর মি and obviously a successful housewife also. Cool, it was very exciting to talk to you all. You can go off stage, but before that, yes, can you go off stage by doing a walk? Hey ma'am, doctor madam, designer madam, we want to have a झलक of कि हम लोग का जो टैलेंट का मेन पावर हाउस है उसका आप लोग कार्बन कॉपी हो कि नहीं? ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, एड म्यूजिक हो जाए, म्यूजिक पीस, वॉक, रिटर्न, एग्जिट। ঠিক আছে, দেখি মাকে বেশি মানে জলদি শেখাতে পেরেছি কি তোমাদেরকে? ঠিক, চলো এভরিবডি রাউন্ড অফ অ্যাপ্লজ। ওয়াও, awesome. Amazing, 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 amazing. Dr. Shantanu, big round of applause for her. Dr. Shantanu.
Ranjit and Subhashish. Sagar and Surya. Sagar Jha and Surya. Indrani ma'am and Ranjita to join us for family picture. Okay. এবার অ্যানাউন্সমেন্টের সময় we will start with the announcement of the subtitles. हाँ तो একটা स्पेशल सागर एक लाइन तो हो जाएगा हाँ धक धक या धक धक तो सागर के पास एक रिक्वेस्ट है कि सागर का जो गाना है एक लाइन हो जाए उसका सागर वो वाला लाइन जो वायरल हुआ था আচ্ছা একটা কথা সবাইকে বলে দিই আমার গান এসেছে মাসখানিক আগে পার্টি উইথ ভোলেনাথ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সব জায়গায় রিলিজ হয়েছে ইউটিউবে আপনারা দেখতে পারবেন আপনারা সাগর ঝা সার্চ করবেন আমার গান চলে আসবে সো ইটস অ্যাবাউট বাবা ভোলেনাথ তোর যে দু লাইন বলে দিচ্ছি দম মেরে যাবো উড়ে ঠাটবার যাবে চলে এক টান দুই টান নেশার পারোচ্চারে বাম ভোলে সাথে থাকে দুনিয়া পকেটে রাখে রাজা থেকে বাদশাহ সেলাম করে আমাকে বাবা ভোলেনাথ তুমি যে সত্যি সুইট ওয়েল থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যান वाओ 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 एक्साइटमेंट खत्म हो ही नहीं रहा अनाउंसमेंट कैसे करूँ विनर का मैं হ্যাঁ সবাই এক্সাইটেড আছে কিন্তু এবারে টাইম চলে আসছে টাইটেল উইনার্স অ্যানাউন্সমেন্ট করা তো উই উইল স্টার্ট উইথ দ্য সাবটাইটেলস এন্ড আই গেস সাগর ইউ হ্যাভ দ্য লিস্ট हाँ ओके फाइन विल स्टार्ट विद द आप लोग सब आ जाइए स्टेज पर कैन वी हैव ऑल द ज्यूरी मेंबर्स ऑन द स्टेज प्लीज अगेन इंक्लूडिंग विश्वजीत सुभाशीष एक चीज हम करते हैं सूर्या हमारे पास शीट है माने सब टाइटल्स का तो सब टाइटल्स एक एक करके हम बुलाएंगे उससे अच्छा एक पर्सनालिटी जिसका हम सब टाइटल दे रहे हैं उसके तीनों कैटेगरीज से जिनको जिनको सब टाइटल मिला है उनको उनको बुलाते हैं सो फर्स्टली मिस ब्यूटीफुल सबाई तो एखाने ब्यूटीफुल So from Miss category, Miss Beautiful is Saisha Srivastav. Now from Mrs. category, Shri Ghosh. From Classic category, Mithu Nondi. We don't have Mithu Nondi here? Okay, no issues. Can we have the yes, Mithu Nondi? Please come up. I would request Indrani Di, to crown our chat. Everyone, you need to wear your sash now.
Do you guys have your shash here? No shash here? Nobody has it, leave it. We don't have that much time, so leave it. So we are crowning Shri Ghosh Miss Beautiful. এটা নাও। Do we have Miss category? Miss category. Missটা দিয়ে দেন একবার। নাম বারবার অ্যানাউন্স করা যাবে না, ইন্দ্রাণী দি একের পর এক তুমি করো। So after this, we are having Miss Congeniality. Sorry, slip of tongue. So we have from Miss category, it's Sudeepa Das. Big round of applause for Sudeepa Das. From Mrs. category, it's Rinku Banerjee. Get ready. And next is Ruma Chaudhary from Classic category. While coming, wear your shash. Sudeepa Das, Rinku Banerjee, and Ruma Chaudhary. Clap, everyone. It is subtitles in it. After this, we are having Best Ramp Walk. So, Best Ramp Walk from the Miss category is Kriti Basu. Kriti Basu, we don't have? Okay. We have Purnima and Songita Deb. Songita Deb, Purnima. যেনাদের ক্রাউনিং হয়ে গেছে আপনারা নিচে নেমে যেতে পারেন। তুমি পরপর Miss Photogenic. Now get ready for Miss Photogenic. From Miss category is Bhaskar Dotto Mondol. Chayonika Ghosh Bhattacharjee. Chayonika. Shravani Roy. From Classic category, it's Shravani Roy. Seriously, সবাই ভালো করে হাত তালি দাও। এই Come in guys, come in fast. Clap everyone. Next please come. After this get ready. Beautiful smile. Baby Khatun
from Miss category. From Mrs. category is Yendita Shaha. And from classic category is Reena Chatterjee. Now Miss Glowing Skin. So Miss Glowing Skin is Mandira Das. Sukti Biswas. She was our online contestant, so we don't have her here, I guess. Do we have her? Sukti Biswas? No? Okay. Santa Bhomik from classic category. Please. Madam, you have a beautiful smile. Okay. Miss Popular. Popular. Miss Popular is Megha Saha. Mrs. Sukanya De. Songita Dev from classic category. Now Miss Shining Star. Miss Shining Star is Somlagno Goswami. From Mrs. category is Sujata. And from classic category is Nandini Bhattacharya. Songita Dev. Bhattacharya. Now spectacular eyes. Moumita Srivastava. Deblina Chatterjee. এবার Okay, now we have top 6 classic Mrs. All-Rounder. So we have 6 people from classic category. They are all-rounder. So we will, felicitate them also. Mohua Chaudhuri. Reshmi Bhattacharya. Somita Ghosh.
সমিতা ঘটক, সরি, সমিতা ঘটক। রঞ্জনা সিনহা, সোমা সাহা, যোগিতা মণ্ডল, সোমা সাহা এসেছেন, যোগিতা মণ্ডল, যোগিতা মণ্ডল, ওকে, we don't have a... Thank you so much, ma'am. You're looking gorgeous. So before we announce our winners, we will give Face of the Year, Priyadarshini Face of the Year Award. So Priyadarshini Face of the Year is, who do you think? Any guesses? From Miss or Mrs. Any guesses? Face of the Year Priyadarshini. So Priyadarshini Face of the Year is Sudeepa Ghoshal. Big round of applause for Sudeepa. Congratulations, Sudeepa. This is a big responsibility. Priyadarshini Face of the Year, Sudeepa Ghoshal. Big round of applause, guys. Mrs. Talented, Suchismita. Suchismita, Mrs. Talented. Mrs. Talented. I would request Surya, please come on stage, join us. Surya. Now it's time for the winners. Purnima. Happy. Now we will start our award ceremony. I would request Kavita ma'am to announce Miss Category's second runner-up. I would request Ranjita ma'am, please join us. Please. We want our team to be with us. So, crowns are ready. सूर्या, तब तक कुछ मोटिवेशनल 2 लाइन हो गया ना? ठीक है, कोई बात नहीं, हम ही लोग मोटिवेटेड हो जा रहे हैं। मेरे को चीज़ याद आया, सक्सेस के बारे में जो सर बोल रहे थे ना, इसके बारे में मैंने भी एक कहावत सुना है कि सक्सेस वो होती है कि जहाँ बॉल पड़ती है वहाँ बैट नहीं पड़ता, जहाँ बैट पड़ती है वहीं बॉल पड़ता है। सक्सेस ये भी मैंने एक सुना था। इसी बात से एक चीज़ याद आया जो हम लोग बोलेंगे, लेकिन पहले क्या ये कंप्लीट कर लेंगे? यस। रंजीता दी।
So I would request Ranjita ma'am to announce second runner-up from Miss category. Okay. So everyone, thak thak, thak thak, thak thak, thak thak. हो रहा है? इतनी जल्दी नहीं बोलूंगी. Who loves me more? It's Astha Nanda. Online participant. Okay. She's our online participant. And she participated from Sydney, Australia yesterday, and it was awesome to have them. And there were many contestants actually, but it was well, online भी ऐसा possible है. ये हम लोग अभी पता चल रहा है ये सब. And she did a very good job actually. Now it's time for first runner-up. So the first runner-up is Srilekha Basu. Woo! Srilekha Basu. First runner-up from Miss category. Big round of applause for Srilekha. सबका एनर्जी डाउन हो गया. जूस मंगाया जाए. Please come in the center. So she is coming from Kharagpur. Wow. Congratulations twice. So our first runner-up is Srilekha. Now it's time for winner. I would request Okay. Now we'll not announce winner name. We'll do it later on. Now below 45 from the Mrs. category. So from the below category, I would request Kavita ma'am, please announce second runner-up from Mrs. category below 45. Second runner-up for Mrs. category below 45 is Soma Shaha. Congratulations. Now the first runner-up from the Mrs. category below 45 is Neetu Chaturvedi. Woo! Congratulations, Neetu ji. So first runner-up from Mrs. below 45, Neetu Chaturvedi. She is coming from Delhi. People are coming. Yes. Very well deserving. Congratulations, ma'am, but you are not wearing your sash. इसकी आधी हकदार इंद्रानी मैम है. मैं आ नहीं रही थी और उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं कि तुम्हें आना ही पड़ेगा. थैंक यू मैम. Congratulations, Neetu ji. Now we will do Mrs. above 45. So the second runner-up from above 45 Mrs. category is Suparna.
सुपर्णा जोरादार, सॉरी जोरादार, हाँ तरफदार, सुपर्णा तरफदार, सुपर्णा तरफदार सेकेंड रनर अप from Mrs. category above 45. Come up. Okay, we somehow we miss one subcategory award. So is Miss Active. Miss Active subtitle award goes to Mrs. Active. Award goes to Jhuma Samanto. Jhuma Samanto, can we have you on stage? We have called your name before also. Clap everyone. Congratulations, Jhuma Samanto, Mrs. Active. Now time for first runner-up from Mrs. category above 45. So above 45, I need clap from everyone for Ruma Paul. She was very active and her answers flaunt us. Ma'am, Ruma, ma'am, ma'am. First runner-up from Mrs. category above 45. आप जीत गई हैं मैम. Congratulations, Ruma Paul ma'am, for winning first runner-up trophy. Now I will pass on mic to Surya. He will announce the winners. Okay. Thank you everyone, to my groomers, Indrani ma'am, Kavita ma'am and Dr. Shulagna. যাকে দেখে আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম যে আমি আসবো এই প্যাজেন্টে, কারণ একজন ডাক্তার তিনি যদি বিজি লাইফ থেকে এখানে আসতে পারেন তাহলে আমরা তো অনেক ক্ষুদ্র। আর আপনাদের সব দর্শককে আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা যে আপনারা আমার উপর বিশ্বাস রেখেছেন। থ্যাংক ইউ। আর আমার হাজব্যান্ড যাকে ছাড়া আজ আমি এখানে আসতে পারতাম না, মাই হার্টিয়েস্ট কংগ্রেচুলেশন টু মাই হাজব্যান্ড আশিস কুমার। কোথায় এসে তাকে এখন দেখতে পাচ্ছি না। থ্যাংক ইউ। Congratulations. Okay. Sorry. Okay. ठीक है, अभी I have the results of the Miss, Mrs. above and below 45 categories. तो मैं ये बोलूँगा रिजल्ट सुन के अग्रेसिव मत हो जाइए बैक स्टेज में, ठीक है?
एवरीबडी मेंटेन द डेकोरम. हम लोग बाउंसर्स 2 ही है तो नहीं कर पाएंगे. Okay, so I'll start with the Miss category, and the winner of Global Queens and Kings Priyadarshini Miss India 2021 Miss category is Aditi Bhaumik. Big round of applause for Aditi. Aditi spoke very well on stage. She had been absolutely fantastic throughout. Really deserving. Aditi, congratulations. Can we have her crown? Congratulations. That looks really beautiful on you. The winner crown. You have many responsibilities now. Hip, 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 hip. Awesome. Okay. Have a walk so that they can take some pictures of you. Okay. So the Miss category, and I would request the winner to be here on the stage, please. আপনি একবার স্টেজে চলে আসুন, তারপরে হ্যাঁ স্টেজে থাকুন, তারপরে ओके एंड ओके मिसेस बिला 45, ये डिसीजन लेना बहुत ही टफ था. इतना टफ था कि हम लोग एक नाम ले ही नहीं पाए. We had a joint winner also. We have 2 winners for the Mrs. Below 45 because जितना भी हम लोग ने मार्क्स देखा, हर पैरामीटर चेक किया, हर जगह उन लोग मैच कर रहे थे. So the winners of the first position, Mrs. Below 45 Global Queens and King Priyadarshini Mrs. India 2021 are Indranidhi and Ranjit, are Madhumita Gupta and Vishwabharati Basu. Both. Awesome. Congratulations. मार्जिनल 0.5 0.0 से भी डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पर मार्क्स हमेशा सेम था. Awesome. Congratulations. And also B. Bosch ma'am, Vishwabharati ma'am, have your crown, and we would request the winners to be on stage after your crowning. Do not leave. Congratulations. So down to the last. Walk on.
একটা ওয়াক হয়ে যাক আপনাদের উইনার্সদের জয়েন্ট উইনার্স ওয়াক। তো অনেকদিন পর ইউনিক ব্যাপারটা হয়েছে জয়েন্ট উইনার্স একসাথে সাইডে সাইডে। Acha, before we announce the winner, we had one subtitle left to announce the name, and the subtitle name is Miss Shining Star, Mrs. Shining Star, and for that I would like to call Subhashish and Biswajit on the podium, please, to hand over the award. And the winner is, and the subtitle winner is Mrs. Shining Star is Rimpa Datta. Rimpa ma'am, apni achen, Rimpa. Really, you are a shining star, shining brightly on stage. Glamorous outfit, nice answer. Let's see how you look in your crown. Khub sundar, absolutely beautiful. One more subtitle is there. Miss Congenial, Mr. C, Mrs. C. Miss Congeniality is Ishita Turui, right? Turui. Ishita, are you there? Miss Congeniality? Yes, he is there. 50, the half century. Subhashish, I would request you to hand over the crown along with Indrani ma'am. Wow. Congratulations, Ishita. Congratulations. Okay. सब हो गया. Saving the best for the last. Global Queens and Kings Priyadarshini Mrs. India above 45 2021 is any guesses before I say? Kono guess? একটা guess হয়ে গেল ভাস্বতী, আরেকটা guess? অন্য কোনো guess? হ্যাঁ? Winner, Miss above 45, Mrs. category, above 45. First winner. अच्छा ठीक है. And the winner is Bhashwati Chatterjee. Lovely, very good answer. Elegant on stage, no doubt she deserved to be the winner today. Big round of applause for Bhashwati. Bhashwati, have your crown from your friend Indrani. একটা walk. Indrani ma'am, আরেকবার.
So we've got the winners. And 2 more subtitles are to be left to be announced. 2 subtitle alaro beche. Both are for Mrs. Talented. Mrs. Talented. And the joint talented winners are, and really talented to Khubi, Shobai. It was hard to pick and choose, but we have 2 winners. Moshumi Nandi and Mowli Mukherjee. Moshumi Nandi and Mowli Mukherjee, can we have you on stage? Ladies and gentlemen, a big round of applause for them. তালি হবে এদের জন্য। আজকের তালিটা সবার জন্য, প্রিয়দর্শিনীর জন্য, গ্লোবাল কুইন্স এন্ড কিংসের জন্য। ট্যালেন্টেড আপনারা চলে যান, ট্যালেন্ট হ্যাঁ সাবটাইটেল উইনার আমরা নিয়ে চলেন, আমরা উইনার্সদের এখানে একটা ওয়াক করব। ওকে, ওকে, Miss Beautiful Skin goes to Shomi Ghosh. Shomi, আপনি আছেন? Shomi, ওই তো Shomi আছে। Congratulations, contestant number 44, Shomi. হচ্ছে মানে আমাদের এখন কিছু গিফট হ্যাম্পার্স দেওয়ার বাকি আছে উইনার্সদেরকে, কিন্তু উই হ্যাভ কাম টু দ্য এন্ড অফ দ্য শো। আমরা শোয়ের শেষে চলে এসেছি। খুব এক্সাইটিং আজকে দিনটা পেরোলো, সকাল থেকে সবাই হার্ড ওয়ার্ক করেছে অনেক। আর যেরকম আমি বলেছিলাম, মে দ্য বেস্ট ওয়ান উইন, তো ডেফিনেটলি দ্যাট ওয়াজ দ্য কেস। কংগ্রাচুলেশনস টু অল অফ ইউ। দিস ইজ জাস্ট আ বিগিনিং। আজকে শুরু হয়েছে আপনাদের জার্নি অ্যালং উইথ গ্লোবাল কিংস এন্ড কুইন্স প্রিয়দর্শিনী। কালকে অনেক লম্বা সফর আছে, অনেক কিছু আসবে রাস্তাতে। With this, I would like to say thank you to all, especially the sound team, the light team. Without them, আপনাদের ছাড়া হয়তো আমাদের শোটা পসিবল ছিলই না। দাদাদের জন্য, সাউন্ড আর লাইট দাদাদের জন্য একটা সবাই মিলে তালি হয়ে যাক প্লিজ। গুড জব।
আমাদের ক্যামেরা টিম, ফটোগ্রাফি টিম যারা প্রত্যেকটা মোমেন্টকে ক্যাপচার করেছে, তাদের জন্য বহুত বহুত ধন্যবাদ তাদেরকে, আমাদের ফ্রম আওয়ার হার্ট থ্যাংক ইউ। আমাদের সিকিউরিটি টিম, আমাদের যারা এনশিওর করেছে যে আমাদের একটা প্রোটেক্টিভ এনভায়রনমেন্টে আমরা থাকি, ওনাদের ছাড়া হয়তো আমরা প্রোটেকশন ওই এনভায়রনমেন্ট পেতাম না। থ্যাংক ইউ ভাইয়া আপ লোগों को भी। আর ফাইনালি আবার থ্যাংক ইউ জানাই ইন্দ্রাণী ম্যাম, রঞ্জিতা ম্যাম, প্রিয়দর্শিনী, জামাই বাবু, সবাইকে। আপনাদের ছাড়া এই শোটাই পসিবল ছিল না। উইথ দিস আ ভেরি গুড নাইট টু অল অফ ইউ। আশা করছি বহুত জলদি আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে। থ্যাংক ইউ, হ্যাভ আ ভেরি 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 নাইস ডে টুমরো। আজ তো রাত হয়ে গেল, গুড নাইট। এই নিচে Mrs. First runner up. ওকে, খুবই এক্সাইটিং একটা নিউজ। আমাদের আপকামিং প্রজেক্ট যেটার হোর্ডিং আপনি দেখছেন গোয়াতে হবে, খুবই জলদি হচ্ছে। গ্লোবাল কুইন্স অ্যান্ড কিংসের প্রিয়দর্শিনীর নেক্সট প্রজেক্ট গোয়াতে দারুণভাবে প্ল্যানিং চলছে, অলরেডি অনেকটা কাজ হয়ে গেছে। তো পরের শো হচ্ছে গোয়াতে, আপনারা এখন থেকে সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করে রাখুন। গোয়া যাচ্ছি আমরা খুব জলদি, পরের এই এনভায়রনমেন্টটা গোয়াতে পাবো। তো যারাই আজকে হ্যাঁ, শো আরও বড় মাল্টিটিউডে হবে, বহুত বেশি একটা লেভেলে শো হচ্ছে, আরও এক্সাইটিং হবে। আর ডেফিনেটলি আজকে যারা দেখছেন উইনার্স, সাবটাইটেল উইনার্স ওইখানে থাকবে। সো উই উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট ফর দ্যাট। হাজবেন্ডকে রিকোয়েস্ট করা হোক তারা যেন আমাদের গোয়া নিয়ে যায়, পার্টিসিপেট করি আর না করি। আমরা যারা আজকে এখানে আছি প্রত্যেকের হাজবেন্ডকে আমার অনেক অনেক থ্যাঙ্কস। আর আগামী দিনে আপনারা আমাদের গোয়া যেতে সহযোগ করবেন, এটাই আমি একান্ত কাম্য। আমার হাজবেন্ডকেও অনুরোধ রাখলাম। ধন্যবাদ। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मेरे भी हस्बैंड और मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट है जो मैं यहाँ खड़ी हूँ। और मेरे बच्चे मेरे ग्रूमर बन चुके थे, मुझे हर टाइम सिखाते थे कैसे बोलना है, कैसे चलना है। और मैं उनको आज बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा खुश होंगे मेरी पूरी फैमिली।